सिलीगुड़ी में पीने का पानी दूषित हो गया है। सिलीगुड़ी नगर निगम द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पेयजल को पीने पर लगी 2 जून तक की रोक। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने की घोषणा। पीने का पानी दूषित हो गया है, इसीलिए आज से 2 जून तक की दोपहर तक नगर निगम इलाकों में सप्लाई होने वाला पेयजल को पीने से मना किया गया है। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने इसकी घोषणा की है। बताया जा रहा है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में कमी के कारण पीने का पानी दूषित हो गया है। निगम इलाकों में रोजाना पानी की आपूर्ति की जाएगी, लेकिन शहरवासियों को पानी नहीं पीने की सलाह दी गई है। बताया गया है कि आपूर्ति किए गए पेयजल को पीने के अलावा अन्य कामों में व्यवहार किया जा सकता है। इस मुद्दे पर आज सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेयर ने कहा कि पीने का पानी कुछ हद तक दूषित हो गया है। पानी के नमूने जांच के लिए कोलकाता भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद 5 दिन लगेंगे। इसके बाद ही पानी का उपयोग पीने के लिए व्यवहार किया जा सकेगा। तब तक मेयर ने लोगों से पानी नहीं पीने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि निगम की ओर से सिलीगुड़ी की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। 1 लाख पेयजल पाउच उपलब्ध कराए जाएंगे। 5 बोरों में 15 से 20 हजार पानी पाउच दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि निगम की ओर से हर वार्ड में पेयजल टैंकर भेजे जाएंगे। दूसरी ओर सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने कहा कि पिछले 15 से 16 दिनों से सिलीगुड़ी के लोग दूषित पानी ही पी रहे थे। मेयर गौतम देव नगर निगम चलाने में विफल है। मेयर और मेयर परिषद का इसका जवाब देना चाहिए। শিলিগুড়িতে জল সরবরাহ স্বাভাবিক রাখছি। জল মানুষের বাড়িতে যাবে, যা জামা কাপড় ধোয়া, স্নান করা, অন্যান্য ডোমেস্টিক পারপাস যা কাজ হয়। কিন্তু এই জলটা আমরা এখন মানুষকে পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করতে না করছি। অনুরোধ করছি, রিকোয়েস্ট করছি যে মানুষ যেন আমাদের যে জল আমরা পুরসভা থেকে বাড়িতে বাড়িতে যে জলের যে সিস্টেম যাওয়ার, সেই সিস্টেমে অন্যান্য কাজ করুক, কিন্তু এটা পানীয় জল হিসেবে এই জলটা মানুষ ব্যবহার না। এবার ইরিগেশন বলেছে যে তারা 1 তারিখ রাতের থেকে জল ছাড়বে বা 2 তারিখ সকালবেলা থেকে তারা আমাদের জল দেবে তিস্তার। আমরা 2 তারিখ বিকেল সন্ধ্যা থেকে সেই জলটা আমরা মানুষের কাছে নর্মাল ওই জলটা দিতে পারব। আর এর মধ্যে আমাদের ফিকাল ক্লোরিফর্মটা তো টেস্ট আমরা করছি, কিন্তু আমরা বিওডিটা আমরা টেস্ট করতে 5 দিন সময় লাগবে, সেটা আমরা বুঝতে পারবো না। এর মধ্যে নর্মাল সেটা বৃষ্টি হলে ফিরে আসা সম্ভাবনা প্রবল, কিন্তু সেটা যেহেতু ল্যাবরেটরি টেস্টিংয়ের ব্যাপার, এটা আমরা রিপোর্টটা হাতে না পেলে পুরোপুরি বুঝতে পারবো। সেই জন্য আমরা এক্সট্রা প্রিকশনারি মেজার হিসেবে, যেহেতু এটা হিউম্যান কনজাম্পশন, মানুষ জল আমরা সবাই খাচ্ছি, এই জলই আমরা কেউ অ্যাকোয়াগার্ডে খাচ্ছি, কেউ ওটা ডাইরেক্ট নিয়ে খাচ্ছি। এই জলটা আমরা মানুষকে অনুরোধ করছি, রিপিট করছি, এটা অনুরোধ করছি, জল যাচ্ছে সেই জলটা অন্য পারপাসে ব্যবহার করুন, কিন্তু পানীয় জল হিসাবে আমাদের ঘোষণা করার আগে এই জলটা আপনারা ব্যবহার করবেন। তিস্তার জল এরা যা প্রতিশ্রুতি দিল ইরিগেশন, সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 1 তারিখে রাতে বা 2 তারিখে সকালে জল ওরা পাঠাবে। জল আসতে 8 ঘন্টা টাইম দেবে। কেন? সেটা সন্ধ্যাবেলায় বিকেলবেলায় 2 তারিখে আমরা এই জলটা পাব। তাহলে এই সময়ের মধ্যে মানুষ কোন জল ব্যবহার করবে, কোন জল পানীয় হিসেবে ব্যবহার করবে, এটা তো সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। সেটা কালকে রাতে মিটিং করেছি আমি পিএইচির সাথে। পিএইচি আলিপুরদুয়ারের সাথেও কথা বলে নিয়েছি। বলে এরা, আর এটা কি হয়, পাউচ আমরা অনেক আগে থেকে জমা করে রাখতে পারি।
এটা 3 দিন 4 দিন ম্যাক্সিমাম থাকে, তারপর ওই জলটা নষ্ট হয়। ফ্রেশ পাউচই দিতে হয়। পার ডে 1 লাখ পাউচ, আমরা 300 ml একটা পাউচে থাকবে জল, আমরা 1 লাখ পাউচ পার ডে, পার বড় 20,000 করে আমরা এই পাউচটা দেব। Hi guys, Tony Perry here from Windmill Lane Recording Studios in Dublin. I'm super excited to be visiting with you in Madavi Schools University to launch its Media and Entertainment School. We'll be launching a new program. It's one of a kind, it's a world-class audio program. It's in conjunction with MSU, Windmill Lane, with B4M and NHQ. This is going to be a fantastic program and look forward to seeing you all on the MSU campus.